proprio è stato ucciso nel suo servizio per aiutare. Le lacrime di quei genitori sono le lacrime loro e ognuno di loro sa quanto ha sofferto vedere questo figlio che ha dato la vita nel servizio dei poveri. Quando noi vogliamo consolare qualcuno, non troviamo parole. Perché? Perché non possiamo arrivare al suo dolore, perché il suo dolore è suo, le lacrime sono sue, lo stesso con noi. Le lacrime, il mio dolore è mio, le lacrime sono mie e con queste lacrime, con questo dolore mi rivolgo al Signore. Tutti i dolori degli uomini per Dio sono sacri. Così prega l'orante del Salmo 56. I passi del mio vagare tu li hai contati. Nel tuo otre raccolgi le mie lacrime. Non sono forse scritte nel tuo libro? Davanti a Dio non siamo degli sconosciuti o dei numeri. Siamo volti e cuori, conosciuti ad uno per nome. Nei Salmi il credente trova una risposta. Egli sa che se anche tutte le porte umane fossero sbrangliate, la porta di Dio è aperta. Se anche tutto il mondo avesse emesso un verdetto di condanna, in Dio c'è salvezza. Il Signore ascolta. Quante volte nella preghiera basta sapere questo? Non sempre i problemi si risolvono. Chi prega non è un illuso, sa che tante questioni della vita di qua giù rimangano insolute, senza via di uscita. La sofferenza ci accompagnerà e superata una battaglia ce ne saranno altre che ci attendono. Però se siamo ascoltati tutto diventa più sopportabile. La cosa peggiore che può capitare è soffrire nell'abbandono senza essere ricordati. Da questo ci salva la preghiera, perché può succedere e anche spesso di non capire i disegni di Dio, ma le nostre grida non ristagnano qua giù, salgono fino a Lui, al Signore, che ha cuore di Padre e chi piange stesso, Lui stesso per ogni figlio e figlia che soffre e che muore. Io vi dire una cosa, a me fa bene nei momenti brutti pensare a Gesù piangendo. Quando pianse guardando Gerusalemme, quando pianse davanti la tomba di Lazzaro. Dio ha pianto per me. Dio piange per i nostri dolori, perché Dio è voluto farsi uomo, diceva un scrittore spirituale, per poter piangere. Pensare che Gesù piange con me nel dolore è una consolazione, ci aiuta ad andare avanti. Se rimaniamo nella relazione con Lui, la vita non ci risparmia le sofferenze, ma si apre a un grande orizzonte di bene e si incammina verso il suo compimento. Coraggio, avanti con la preghiera. Gesù sempre è accanto a noi. Grazie. Très Saint-Père, les fidèles de langue française présents à cette audience et ceux qui sont reliés par les moyens de communication sociale
sont heureux de vous exprimer leur sincère fidélité et leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, dans les psaumes, nous trouvons tous les sentiments humains, les joies, les souffrances, les doutes, les espérances, les amertumes qui colorent notre vie. En lisant les psaumes, nous apprenons le langage de la prière. Ils sont la parole de Dieu que nous utilisons pour parler avec lui. Ils sont des invocations, souvent dramatiques, qui surgissent du vif de l'existence. Pour les prier, il suffit d'être ce que nous sommes. En eux, la souffrance se transforme en demande. Celui qui prie sait qu'il est précieux aux yeux de Dieu, pour qui crier a un sens. La prière des psaumes est le témoignage de ce cri. Celui qui prie les psaumes demande à Dieu d'intervenir là où tous les efforts humains sont vains. Et alors la souffrance devient relation. C'est l'appel à l'aide qui attend d'être intercepté par une oreille qui entende. Pour Dieu, toutes les douleurs des hommes sont sacrées. Devant lui, nous ne sommes pas des inconnus ou des numéros. Nous sommes connus chacun par notre nom. Sa porte est toujours ouverte. Parfois, il suffit de savoir qu'il écoute. Celui qui prie sait que bien des questions de la vie demeurent sans solution. Mais si nous sommes écoutés, tout devient plus supportable. Le pire, c'est de souffrir abandonné. La prière nous sauve de cela. La vie ne nous épargne pas les souffrances, mais si nous demeurons en relation avec Dieu, elle s'ouvre à un large horizon de bien et s'achemine vers son accomplissement. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Mentre l'umanità soffre ancora della pandemia, vi invito a leggere e pregare i Salmi, nella certezza che Dio ci ascolta e che non abbandona mai quanti si fidano di Lui. In questo mese del Rosario la Vergine Maria vi custodisca e vi protegga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française. Alors que l'humanité souffre encore de la pandémie, je vous invite à relire paisiblement les psaumes, assurés que Dieu nous écoute et qu'il n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. En ce mois du Rosaire, que la Vierge Marie vous garde et vous protège. Most Holy Father, the English-speaking faithful present and those joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now turn to the book of Psalms, which can be considered a great treasury of prayers. The Psalms teach us to pray to God in words that He Himself has given us.
in them we encounter the entire gamut of human emotions, from praise, petitions, and joyful thanksgiving to anguished supplication for deliverance from life's bitter disappointments and sorrows. The Psalms teach us that God is not deaf to our prayers, especially those that arise from a broken heart and a troubled spirit. The psalmist's repeated cry, "How long, O Lord?" is itself an acknowledgement that amid our every trial and tribulation, God hears our voice and never abandons us. As a loving Father, he weeps for our sufferings in this world, yet in his wisdom, he has a saving plan for each of us. The Psalms are thus a guide to growth in the practice of prayer. They open our hearts to ever deeper hope in God's providential care. They confirm our trust in his promises, and they inspire us to persevere on our lifelong journey of faith in his word. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors who join us for today's audience. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die hier anwesenden Gläubigen deutscher Sprache, wie auch alle, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus noch einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen der Mittwochskatechesen über das Gebet wenden wir uns heute den Psalmen zu. Die Psalmen sind zutiefst Gebete und sprechen von der Erfahrung des Dialogs mit Gott. So finden wir in diesem Gebetsschatz alle menschlichen Gemütszustände, Freud und Leid, Zweifel und Hoffnung, wie auch die Verbitterung. Alle Gemütszustände, die unser menschliches Dasein begleiten. Die Psalmen können von den Menschen jedes Standes und jeder Zeit gebetet werden. Andererseits hat Gott diese Gebete dem König David und anderen durch seinen Geist eingegeben, um die Menschen zu lehren, wie man ihn anbetet, ihm dankt und ihm um etwas bittet. Die Psalmen sind also Wort Gottes, das wir gebrauchen, um mit Gott zu sprechen. Das Leid, das uns in unserem Leben begegnet, verwandelt sich in den Psalmen zu einer Frage an Gott, die Antwort und Hilfe erwartet. Unter den vielen Einzelfragen durchzieht die Psalmen ein unablässiger Schrei nach dem „Wie lange noch, Herr?". Der Beter weiß, dass in Gottes Augen das Leben kostbar ist. Und deshalb bittet er Gott, dort, wo alle menschlichen Bemühungen enden, einzugreifen und das Leben zu heilen und zu retten. So wird der Schmerz zum Ausgangspunkt einer Beziehung mit Gott. Der Herr hört den Beter und gibt Antwort. Auch wenn alle Türen verriegelt sind, die Tür Gottes bleibt geöffnet.
Unsere Schreie verhallen nicht, sondern bewegen das Herz Gottes, des himmlischen Vaters. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca, in particolare al gruppo di pellegrini della diocesi di Augsburg. Per comprendere meglio i disegni di Dio nella vostra vita, cerchiamo di rafforzare il rapporto con Lui nella nostra preghiera. Così scopriamo che Dio è un Padre compassionevole che ha sempre cura di noi. Egli vi riempia con la sua grazia e la sua benedizione. E voi, pellegrini di Augsburg, pregate la Knottenlöserin per me. Grazie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Brüder und Schwestern deutscher Sprache, insbesondere an die Pilgergruppe aus dem Bistum Augsburg. Um die Pläne Gottes in unserem Leben besser zu verstehen, suchen wir die Verbindung mit ihm im Gebet zu stärken. So entdecken wir, dass Gott ein mitfühlender Vater ist, der sich immer um uns kümmert. Er erfülle euch mit seiner Gnade und seinem Segen. Und an die Pilger von Augsburg habe ich noch eine besondere Bitte, dass ihr immer für den Heiligen Vater betet. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia y los que están conectados a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la Biblia encontramos el libro de los Salmos, que está compuesto solamente de oraciones. Nos enseña a rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios. Al leer los Salmos aprendemos el lenguaje de la oración y encontramos en ellos la palabra de Dios que los humanos usamos para comunicarnos con Él. Los Salmos son invocaciones, a menudo dramáticas, que brotan de nuestra existencia. Rezando con ellos, el sufrimiento se transforma en pregunta. Entre las muchas preguntas hay una que está siempre presente. ¿Hasta cuándo? Es un grito que surge de la enfermedad, o de la persecución, o de la muerte. Cuando la oración se hace pregunta, ya es camino y principio de salvación. El sufrimiento es algo común a todos, creyentes o no creyentes. En el Salterio el dolor se convierte en relación, un grito de auxilio que espera ser escuchado por un oído atento. Ante Dios no somos extraños ni somos números. Nos conoce a cada uno por nuestro nombre y nuestros dolores son sagrados para Él. En la oración nos basta saber que el Señor nos escucha. En ocasiones los problemas no se resuelven, pero los que rezan saben que muchas cuestiones de la vida quedan sin una solución. Sin embargo, siendo conscientes de que Dios nos escucha, todo se vuelve más llevadero. Si permanecemos en relación con Él, ante nosotros se abre un horizonte de bien y de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, maestra de oración.
que a través de su intercesión y ejemplo podamos descubrir la oración como ese trato de amistad, como afirmaba ella, con quien sabemos que nos ama. Estando con Dios, nada podrá turbar ni espantar, pues solo Dios basta. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes nesta audiência ou conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos idosos e a todos aqueles que sofrem. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Na Bíblia, encontramos orações de diversos tipos, e há um livro composto somente de orações, o livro dos Salmos. Trata-se de uma obra que nasce da experiência do diálogo com o Senhor, e nela aprendemos a linguagem da oração. Deus mesmo nos ensina as palavras para falarmos com Ele, para louvá-lo, suplicar-lhe, invocá-lo na saúde e na dor, para narrar as suas maravilhas. Neste livro estão refletidos todos os sentimentos humanos, alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças, amarguras e, sobretudo, sofrimento, que aqui aprendemos a converter em súplica. De fato, nos Salmos o homem que ora reconhece-se precioso aos olhos de Deus e eleva as suas preces confiante de que todo sofrimento reclama uma libertação, toda lágrima invoca uma consolação, toda ferida espera uma cura. De modo especial, diante da morte, o mais absurdo dos inimigos do homem, o salmista clama por uma resposta, sabendo que somente Deus pode intervir onde todos os esforços humanos resultam vãos. E, embora nem sempre encontremos uma resposta clara aos nossos clamores, uma vez que os desígnios de Deus permanecem para além da nossa compreensão, sabemos que Ele sempre nos escuta, e isso nos ajuda a suportar as dificuldades e nos abre para o horizonte da salvação eterna. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Domani celebriamo la festa di Santa Teresa di Gesù, maestra di vita spirituale. Essa insegnava che la preghiera non è altro che un intimo rapporto di amicizia, nel quale si trattiene spesso da solo a solo con quel Dio da cui ci si sa amati. Imparate a crescere sempre di più in questo rapporto di amicizia con le parole che troviamo nel libro dei Salmi. Dio benedica voi e quanto vi sono cari. Grazie. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Amanhã celebramos a festa de Santa Teresa de Jesus, mestra da vida espiritual. Ensinava que a oração, outra coisa não é, senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Aprendei a crescer sempre mais nesta relação de amizade, usando as palavras do livro dos Salmos. Que Deus vos abençoe a vós e a vossos entes queridos. Obrigado. أيها الأب الأقدس،
يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً وللمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة المزامير في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: إن سفر المزامير كتاب كله صلوات فقط، ويبين لنا كيف علينا أن نصلي من خلال مخاطبتنا لله. في صلاة المزامير نتعلم لغة الصلاة، أي كيف نمدح الله ونشكره ونتوسل إليه ونلتمسه في الفرح والألم. المزامير هي ابتهالات غالباً ما تكون مأساوية تتدفق من قلب الحياة وما فيها من الأمراض والكراهية والحروب والاضطهادات والموت. يصرخ الإنسان إلى الله وأمام الألم المستمر يسأل: إلى متى يا رب؟ وفي المزامير يجد المؤمن جواباً على هذه الصرخة، لأن الرب يصغي، وإذا علمنا ذلك أصبح كل شيء محتملاً، ولو أن العديد من أسئلة الحياة تبقى دون حل وبلا مخرج. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلاً: أسوأ شيء يمكن أن يحدث لنا هو أن نتألم وحدنا، وقد تركنا الجميع ولا أحد يفطن لنا، إذ ذاك الصلاة تخلصنا، لأن صرختنا ترتفع إلى الله، وقلبه قلب الآب الذي يبكي لكل واحد يتألم ويموت. إذا بقينا على علاقة معه فإن الحياة لن تجنبنا الآلام، ولكنها ستفتح أمامنا آفاقاً واسعة من الخير فننطلق لإتمامه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera è una conversazione con Dio in ogni momento e circostanza della vita. In essa mettiamo le nostre preoccupazioni e le nostre richieste nelle sue mani. Confidiamo che ascolti, poiché Lui conosce ciò di cui abbiamo bisogno e ci darà ciò che è bene per noi. Dio potrebbe anche non rispondere nel modo in cui vorremmo. Tuttavia, il credente è una persona serena, perché è certo che Dio lo ama e opera per il suo bene. Dio vi benedica tutti. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. الصلاة هي حديث مع الله في كل لحظة وظرف حياة، فيها نضع همومنا وطلباتنا بين يديه ونثق أنه يسمع، لأنه يعرف ما نحن بحاجة إليه وسيعطينا ما هو خير لنا. قد لا يستجيب الله حتى بالطريقة التي نريدها، مع ذلك فالمؤمن إنسان مطمئن، لأنه واثق أن الله يحبه ويعمل لخيره. ليبارككم الرب جميعاً. Ojcze Święty, wierni z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji oraz ci, którzy jednoczą się z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra.
Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie zatrzymujemy się nad Księgą Psalmów. Należy ona do ksiąg mądrościowych, ponieważ przekazuje umiejętność modlenia się poprzez doświadczenie dialogu z Bogiem. W psalmach odnajdujemy wszystkie ludzkie uczucia: radości, smutki, wątpliwości, nadzieje i rozgoryczenia. Słyszymy w nich modlitwę ludzi z krwi i kości, których życie, tak jak wszystkich innych, jest pełne problemów, trudności i niepewności. Psalmista nie kwestionuje cierpienia. Wie, że należy ono do życia. Jednak w psalmach cierpienie zamienia się w pytanie przebiegające przez całą księgę. Jak długo? Wyraża ono prawdę, że każde cierpienie domaga się wyzwolenia, każda łza błaga o pocieszenie, każda rana czeka na uzdrowienie. Powtarzając to pytanie, psalmy uczą nas, by nie przyzwyczajać się do cierpienia i przypominają nam, że życie nie będzie zbawione, jeśli nie zostanie uzdrowione. Istnienie człowieka jest tchnieniem, jego dzieje są ulotne, ale modlący się człowiek wie, że jest cenny w oczach Boga, dlatego wołanie ma sens. W obliczu cierpienia, które przybiera tysiące form, od choroby, nienawiści, wojny, prześladowań, nieufności do najwyższego skandalu śmierci, modlący się psalmami prosi Boga, by wkroczył tam, gdzie wszelkie ludzkie wysiłki są próżne. Dlatego właśnie modlitwa jest sama w sobie drogą i początkiem zbawienia. Wszyscy na tym świecie cierpią, zarówno ten, kto uwierzył w Boga, jak i ten, kto Go odrzuca. Ale w psałterzu cierpienie staje się relacją, wołaniem o pomoc w oczekiwaniu, że zostanie ono usłyszane. Nasze wołania nie zatrzymują się tutaj na ziemi, wznoszą się ku temu, który ma serce Ojca. Jeśli trwamy w relacji z Nim, to życie, choć nie szczędzi nam cierpienia, otwiera się na wielki horyzont dobra i zmierza ku Jego spełnieniu. Saluto cordialmente i polacchi. Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa in Polonia è stata celebrata la giornata del Papa. È un'iniziativa nata dal legame spirituale e culturale con San Giovanni Paolo II, il mio grande predecessore e vostro connazionale, ma so che è dedicata alla preghiera per l'attuale Papa. Vi ringrazio per questo impegno di ogni anno e per tutte le vostre preghiere con le quali sostenete il mio ministero. Vi chiedo, continuate così. Per intercessione di San Giovanni Paolo II, affido a Dio voi, le vostre famiglie e tutta la Polonia. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, minionej niedzieli w Polsce obchodzony był Dzień Papieski. Jest to inicjatywa, która zrodziła się z duchowej i kulturowej więzi ze świętym Janem Pawłem II, moim wielkim poprzednikiem, a waszym rodakiem, ale wiem, że jest poświęcona modlitwie za aktualnego papieża. Dziękuję wam za to dzieło, które podejmujecie każdego roku i za wszystkie modlitwy, jakimi wspieracie moją posługę. Proszę was, tak kontynuujcie. Ja zaś przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II zawierzam Bogu was, wasze rodziny i całą Polskę. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana qui presenti e quelli collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. In particolare saluto i rappresentanti dell'Associazione Intercultura, che promuove l'incontro e il dialogo tra persone di culture diverse. Saluto anche le monache trappisti di Vitorchiano, in partenza per il Portogallo. Brave, eh? Vanno a fare una fondazione nel Portogallo. E lì fonderanno un nuovo monastero. Preghiamo il Signore perché abbiano delle vocazioni, come adesso che ne hanno tante. Saluto la scuola militare NATO della Cecchignola, Roma. La Vergine Maria, che nulla antepose alla generosa adesione di Dio, sostenga tutti voi nella fedeltà all'ideale di bene che lo Spirito suscita nella vostra mente e nel vostro cuore, così che possiate divenire validi costruttori di pace. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Cresca in ciascuno di voi la sapienza del Vangelo, perché possiate vivere nell'ascolto della parola di Cristo, nel nutrimento del suo pane e nella testimonianza della sua verità. Io vorrei fare, come faccio dal solito, scendere e avvicinarmi a voi per salutarvi, ma con le nuove prescrizioni è meglio mantenere le distanze. Anche con gli ammalati li saluto da cuore, da qui. Voi siate in distanza prudente come si deve fare, ma succede che quando io scendo tutti vengono e lì si ammucchiano. È il problema che c'è pericolo di contagio. Così ognuno con la mascherina, mantenendo le distanze, possiamo andare avanti con le udienze. Scusatemi se oggi vi saluto da lontano, ma credo che se tutti come buoni cittadini compiamo le prescrizioni delle autorità, questo sarà un aiuto per finire con questa pandemia. Grazie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.